Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une délicieuse recette de croissant farci au poulet. السلام عليكم كي دايرين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم croissant معمرين بالدجاج. Pour les ingrédients, on a 500 g de farine. المقادير العجينه عندنا 500 g ديال الفورس. Une cuillère à café de levure chimique, معلقه صغيره ديال خمارات الحلوى. Une cuillère à soupe de levure instantanée, معلقه كبيره ديال الخميره. Une cuillère à café de sucre, معلقه صغيره ديال السنيده, et une demi-cuillère à café de sel, ونص معلقه صغيره ديال الملح. On a également une cuillère à soupe de beurre mou, عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الزبده. 3 cuillères à soupe d'huile, 3 المعالق كبار ديال الزيت, et de l'eau tiède pour mélanger la pâte. والماء دافي باش غادي نخلطوا العجينه. On va commencer par ajouter à la farine les levures chimiques et instantanées, le sucre, le sel et l'huile. غادي نبداو كنضيفو على الفورس الخماره ديال العجينه وديال الحلوى، السنيده، الملحه والزيت. On va bien mélanger ces ingrédients entre eux et on va commencer à travailler la pâte avec l'eau tiède. غادي نبداو نخلطوا هاد المقادير شويه ومن بعد غادي نجمعوا العجينه بالماء دافي. On ajoute l'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène, ni trop dure ni trop molle. كنبقاو نزيدو الماء بشويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه ما قاصحه ما رطبه بزاف. Enfin, on va finir par ajouter le beurre mou et on va l'incorporer doucement à la pâte. كنكملوا بالزبده وكنخدموها مع العجينه مزيان. On la travaille 10 à 15 bonnes minutes à la main ou au pétrin. كنخدموا العجينه مزيان 10 حتى ل 15 دقائق بيدينا ولا بالماكينه. Pendant ce temps, on va préparer notre farce pour laquelle on aura besoin de 2 gros oignons hachés. مقادير الحشوه عندنا 2 بصلات كبار مشلضين، 300 g de blanc de poulet, 300 g ديال الدجاج، des olives vertes coupées en rondelles, زيتون خضر مقطع، du fromage cheddar ou emmental, fromage على هذا الشكل مربع. Et pour les épices, on a une cuillère à café de piment doux, توابل عندنا معلقه صغيره ديال التحميره، une cuillère à café de curcuma, معلقه صغيره ديال الخرقوم، une cuillère à café de gingembre, معلقه صغيره ديال السكينجبير، une demi-cuillère à café de poivre et de sel, نص معلقه صغيره ديال الابزار وديال الملح، une cuillère à soupe de persil et coriandre haché, معلقه كبيره ديال الربيع، 2 gousses d'ail écrasées, تومه محكوكه et un peu d'huile pour la cuisson. والزيت. Dans une poêle sur feu moyen, on va mettre l'huile, les oignons et l'ail. على حرارة متوسطة غادي نضيفوا المقلة ديالنا فيها الزيت، البصلة والثومة. On va faire revenir nos oignons une dizaine de minutes. غادي نشحروا البصلة ديالنا مزيان تقريبا 10 دقائق. Ensuite, on va y ajouter le blanc de poulet. من بعد غادي نزيدو الدجاج والعطرية. Et on assaisonnera avec toutes nos épices.
On fait bien revenir l'ensemble de nos ingrédients une dizaine de minutes. غادي نشحروا المقادير ديالنا مزيان تقريبا 10 دقائق. On finit par ajouter les olives vertes. On laisse cuire encore 2 petites minutes et notre farce est prête. كنزيدو في الاخير الزيتون الخضر ونخليوه يطيب واحد 2 دقائق والحشوه ديالنا ها هي واجده. Pour ce qui est de notre pâte, une fois bien pétrie, je l'ai laissée reposer une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'elle a doublé de volume. Et je vais maintenant la diviser en 12 petites boules de pâte. بالنسبة للعجينة ديالنا خليتها ترتاح تقريبا نص ساعة ومن بعد غادي نقطعها على 12 كويرات. Je farine mon plan de travail et je vais commencer à étaler mes boules de pâte. كنرشو الطبلة ديالنا بشوية ديال الفرص وكنبداو نسرحو عليها العجينة. Je dépose ensuite quelques cuillères de ma farce, j'ajoute le fromage et je commence à former mes croissants. من بعد كنضيف شوية ديال الحشوة وكنزيد عليها الفرماج وكنبدا نلوي les croissants ديالي. À l'aide d'un couteau, je vais faire des entailles sur la partie supérieure de la pâte avant de finir le roulage. هنايا قطعت الجهة الفوقانية ديال العجينة وغادي نكمل نلوي الكرواسون. On va pincer les extrémités du croissant pour éviter que la farce ne ressorte et on retire l'excédent de pâte. غادي نسدو مزيان جنايب ديال الكرواسون باش الحشوة ما تخرجش. On procédera de la même manière pour le restant de la pâte. غادي نبقاو غاديين على هاد الشكل حتى نكملو العجينة كاملة. Une fois tous les croissants formés, on les badigeonne avec du jaune d'œuf mélangé à du lait, puis on y saupoudrera des graines de sésame ou autres. دابا كملت لي كرواسون ديالي كاملين كندهنهم بالصفر ديال البيض اللي خلطته مع شويه ديال الحليب وغادي ندردر عليهم شويه ديال الجنجلان. Je les laisse reposer rapidement 5 petites minutes, puis je les enfourne à 180 degrés pendant environ 30 minutes. غادي نخليهم يرتاحوا غير شويه 5 دقائق كافيه باش ما يتعجنوش لينا وغادي ندخلوهم الفور درجه الحراره 180 تقريبا نص ساعه حتى يتحمروا لينا مزيان. Après 30 minutes de cuisson, nos croissants sont parfaitement dorés. Ils sont hyper savoureux, avec une farce délicieusement fondante et une pâte bien moelleuse. Vous n'en ferez qu'une bouchée. Les croissants ديالنا هاهما وجدوا كيجيو هشاش ولذاذ. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا في التعليق. كنشكر خالتي نجاة اللي قاسمت معايا هاد الوصفه وكنتمنىكم ان شاء الله تتابعونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. J'espère que ces croissants vous ont plu.
Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos délicieuses recettes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.